मेडिकल स्टोर वाला गुस्से से, आइंदा टेंशन की गोली लेनी हो तो डॉक्टर का नुस्खा साथ लाना, हर बार निकाहनामा लेकर चले आते हो। पड़ोस वाली हर साल अपने शौहर के साथ बाहर सैर करने जाती है, आप कभी लेकर नहीं गए। शौहर: लो, मैंने 5-6 दफ़ा उससे पूछा पर वो मानती ही नहीं। एक शौहर और बीवी बाज़ार में से जा रहे थे। रास्ते में एक फ़कीर ने कहा, शहज़ादी 10 रुपये दे दें, मैं अंधा हूँ। शौहर: दे दो, तुम्हें शहज़ादी कह रहा है तो सच में अंधा होगा। एक शेख ने अपना एक्सरे करवाया। डॉक्टर, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख: चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो बहुत खर्चा आ जाता। एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ था। राह चलते हुए एक शख्स ने पूछा, अरे भाई, डर नहीं लगता? आदमी: डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है। उन्होंने कहा, ख़बरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शौहर: कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम नल से पानी पियो और सो जाओ। बीवी: 2 किलो मटर ले लूँ? शौहर: हाँ ले लो। बीवी: तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे इतने या कम लूँ? एक स्टूडेंट ने MBA का फॉर्म भरते हुए चौकीदार से पूछा, जनाब ये यूनिवर्सिटी कैसी है? चौकीदार: बहुत अच्छी है, मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से MBA। पठान: शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। सेल्समैन: प्लेन में दिखाऊं या? पठान: नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखाओ। खबीस का बच्चा: जहां पठान देखा वहां मजाक शुरू। उस्ताद शागिर्द से, बगला एक टांग पर क्यों खड़ा होता है? शागिर्द: जनाब उसे मालूम है कि अगर उसने दूसरा पाँव भी उठा लिया तो गिर जाएगा। पीछे से बारातियों की बस आ रही थी। इंस्पेक्टर, ये जो पीछे बस आ रही है मशकूक लगती है, घर से अभी तक हमारा पीछा कर रही है। एक शाम बेगम ने शौहर से पूछा, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी थी? शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से ही शौक़ था बड़े बड़े पंगे लेने का। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। सवाल निहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून, इत्मीनान, खामोशी और ज़हनी यकसुई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमले में बयान करें। जो मुकाबला जीता उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़ा आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया और गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, बता तेरा बाप कहाँ है? लड़का निहायत मासूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। उस्ताद, कौन सा परिंदा सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ता है? शागिर्द: हाथी। उस्ताद, नालायक तेरा बाप क्या करता है? शागिर्द: तालिबान कमांडर है जनाब। उस्ताद: शाबाश, हाथी ही सबसे तेज़ उड़ता है। पठान ने पहली बार रोज़ा रखा। जब दोपहर में निढाल हो गया तो FM पे कॉल कर दी, होस्ट, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान: बस हमको मगरिब का अजान सुना दो। बस में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत ने अपने करीब बैठे हुए नशे में धुत नौजवान से कहा, शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम सीधे दोज़ख की तरफ जा रहे हो। नौजवान ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, खुदा की पनाह, कंडक्टर बस रोक कर मुझे उतार दीजिए, मैं गलत बस में सवार हो गया हूँ।
ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، میں تو اپنی بیوی سے عاجز آ گیا ہوں، روزانہ کہتی ہے 500 روپے دے دو۔ دوست نے پوچھا، آخر وہ روزانہ 500 روپے کا کیا کرتی ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، یہ تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں نے آج تک اسے 500 روپے دیے ہی نہیں۔ ایک صاحب بہت غصے سے چلا رہے تھے، آج میں اپنے کتے کو جان سے مار دوں گا۔ کسی نے پوچھا، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے، قصور پوچھتے ہو آپ؟ میں نے مرغی پالی تو وہ کھا گیا، طوطا رکھا تو اسے زخمی کر دیا، اب میرا مہمان 15 دن سے آیا ہوا ہے اور یہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکا۔ ایک آفیسر نے سپاہی سے پوچھا، رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز، سر یہ بندوق ہے۔ آفیسر، رب نواز یہ صرف بندوق نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ آفیسر دوسرے پٹھان سپاہی سے، گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان، سر یہ رب نواز کی ماں ہے، ہمارا خالہ ہے۔ ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھا آم توڑ رہا تھا کہ اتنے میں چوکیدار آ گیا اور غصے سے بولا، شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکا نہایت معصومیت سے بولا، وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ استاد شاگرد سے، بگلا ایک ٹانگ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ شاگرد، جناب اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا تو گر جائے گا۔ ایک آفیسر نے سپاہی سے پوچھا، رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز، سر یہ بندوق ہے۔ آفیسر، رب نواز یہ صرف بندوق نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ آفیسر دوسرے پٹھان سپاہی سے، گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان، سر یہ رب نواز کی ماں ہے، ہمارا خالہ ہے۔ ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھا آم توڑ رہا تھا کہ اتنے میں چوکیدار آ گیا اور غصے سے بولا، شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکا نہایت معصومیت سے بولا، وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ استاد شاگرد سے، بگلا ایک ٹانگ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ شاگرد، جناب اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا تو گر جائے گا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.